bojong keding dewe sareng yayu atin bos kelapa muda sedulur saking copreng dewe sareng pacar mati keding kang mirengaken gombal merangang sapu jogan papai jangan hari wong demen man sareng mama icane keding minangka wong citra dewe sareng papa hajat ibu hajat keding kang mirengaken kang ade mantrine keding sing duwe tiga serikan di wong pusaka dewe mama kaji ipan kang hormati minangkane bos gas wong compreng dewe sampun lali selawase yayu laro senti gedhi minangkane mamaihne dewe kaja lali sareng kang jarot wong bokis dewe kang jarot kelingan kenange mane ciri wancing baca diri master mangan sareng kang jarot wong bokis dewe tunggak jatining pesarian nyandanga sing kaya ngapa kang jarot ketenger bae ketenger mangsa burung keciri mangsa wandean sareng seseput comprenge kedik minangkane kang mirengaken ayah Hendra minangkane bebe supamana mama kaji nayo dimi aja titi geding mimi aja titi minangkane wong Karangsari compreng sing duwe Cemara Jaya sareng abang ejahar keding neng wikae keding sing duwe compreng senajan ragane paanggang batine masih barengan kang jarot seti minangkane sing duwe bugis kelingan kenange man sayange senajan sareng master mati geding wong sing paling eman lan sayang bener ning pirasate aku ora blesek ning pirasate aku wawaning saat saiki bakalan gara-gara ada di panggonan ya kang ade mantri sing tiga serikan di wong pusaka papae haekal mama haekal wong piang
Ternyata sawise tak selidiki marang aku. Iki ada manusia ang kumawangi, kumalancang mancing tanpa izin marang panggungannya aku. Sareng aya endrane gede minangkane sing bebe sukamana kang jarot wong bogi segede kang hormati Apa manusia ki wara-waruning bega bahwasane panggonane aku alas kuku singraga. Kang artine alas kuku singraga alas kang masih angker, alas kang masih ake bangsa ning lelembut. kang jarot kagang sedulure wakalur sing besitren dangdut wong keticala matur kasuwun Dari sobut dewa ngomong pang siji setan siji ngotong siji siluman siji. Iku pinangka wadiabalane aku, pinangka perjuriteng aku sebab aku jadi raja ning bangsa ning siluman. Sempet tining mama kacipan minangkane puskas wong compreng Yayu laro setine gede minangkane mamah nae sing paling sayang Mulane rasa penasaran munggoy aku, manusia siapa lan narap bendi tujuannya. Wani ngoyak-ngoyak gawe geger marang bangsa ning aku, nganti bubar ketawuran panas paribawane. Papa Haikal sareng mama Haikal minangkane wong kiyang dewege sareng pak gurune gede sampun alis lawase sareng kang sioe Apa manusia wis bosen urip wis bosen mangan ngundami. Mulane saat seke asawang marang mata di aku, saya suwe saya parek, saya suwe saya parek. Manusia jelas kelawan nyata bakal liwat kalining tempat itu. Mamai hendrane kedik pinangkane sing bebe sukamana abang jari kedik nok bike aja lolok lamun Mumpung manusia iki masih adoh lumakune, sengaja aku bakal nyusup, bakal nyelidiki barang manusia iki pandi tujuan manusia halon dingin siraya. Sira bakal berhadapan kelawan aku, penghuni alas iki. dengan jas morongong pinangkane calon tuan rumah wong pojok kedik sareng mas carmat kang mirengakeun Kang Jarot teh kedik minangkane wong bogi sedulure wakalur sing besintren dangdut dewek sing besintren dangdut sing keticana najan naragah maanggang nanging batin kang siome gede minangkane kang mirengakeun
Lamun sun wis ndelengaken manusa urip sumrambah ananing alam dunya. Oh, ternyata mengkono. Kadang isun beli habis pikir. Singarane kehidupan. Gusti Allah menciptakan dunia seisinya berpasang-pasangan. Anak awan, anak bengi, anak esuk, anak sore, anak lanang, anak wadon, termasuk anak sing jahat, anak sing bener. Bener jare wong tua ngomong, nang awas menghadapi kehidupan iku sing hati-hati. Sebab singarane urip iku ana pertanggungjawabane. Mulane semono isun kudu habis pikir. Lamun wis mengenang masa-masa lalu, dosa sing diperbuat marang isun akeh banget. Ya Allah, singarane kehidupanku ya kayang kenen. Sambatening Kang Jarot pinangkane wong bogis sedulure wakalur sing desi tren dangdut. Simbar mata magarening selapukan yen wis kelingan bae kenang edep. Lalu 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 Anu mah iya dipikir-pikir mah. Lamun dunia ki isine wong bener kabeh, ya ora enak. Lamun isine wong jahat kabeh, ya beli seimbang. Apa mulanya Gusti Allah menciptakan surga dan neraka yang muduana isine. Harus delengaken Kang Jarot biar ya artinya kemelas konon kita. Ya nune mar aja maning melasi wong sejen. Awak dewek bega kayang kene pada Kang Jarot. Bener singarane Sri Lunggu Dunya Larapati. Sri artine pari. Najan wong dipai sugi pari. Awas ajak lewat batas. Ning masalah lungguh yaiku masalah kedudukan pangkat jenenge dunya harta lan benda kepunyaan lara papa hae kale kedik mama hae kale kedik minangkane wong kiang kedik aja likang ade mantri minangkane sing tiga Sri Kandi pusaka dewek hemat lan sayang najan dipaitunya ujung-ujungnya pasti ana lara. Setelah lara apa ujung-ujungnya? Oh iya mati. Bener ya wong bengen ngomong bener. Sri Lunggu Dunya Larapati najan sugi beras pari duweni kedudukan duweni harta ujung-ujungnya malara ujung-ujungnya mati. Nah sebenarnya kita berpikir bagaimana sangune kita engkau ning alam kana ning alam kematian. Bener.
sugih mati, melarat mati, blesak mati, bagus mati. Hati-hati nang urip ning alam dunya. Mama kajimpan minang kade poskas wong combreng. Sarang Yayu Laroset tina gede minang kade mama nai dewe. Angan gas moro. Minang kade wong kunjong keting. Nang jalani bis selama asin kang jaromot. Minang kade wong bobis. Dan dulu rewa kalor sing besin rendang tut. Wong ngerti calang. Sing paline. Awas, singarana uripku hanyalah main. Timet pertanggung jawabannya. Aja terlena karena main. Endang aja main-main sidak kidang. Ning masalah urip. Apa sih Kang? Ya beli ya artinya kah. Kita urip lagi ngelakoni bener. Syukur nang. Jare Ari kudu sampean, ngomong. jare sampean ka arep kapan maning ngelakoni insap. Nah, singaran wong baik iku dudu wong sing beli pernah melakukan perbuatan dosa. Jare sampean ka wong baik iku wong tidak mengulangi perbuatan di masa yang lalu. Tobat. Iya sobat Kang. Syukur kader ganang wong sugih mati, melarat mati, blesak mati, bagus mati. Mati. Aja sombong siraya. Bener Kang. Bagina sugih pari, duwe dunya akeh. Ya. Awas nah kader ga mati, kader ga mati. Iya ya Kang ya. Kita keinget nih masalah kayang konon kita. Iya, ya, Kang, ya. Sanalika bengin bisa nih kita melayun tengah alas ke apa konon? Apa sih Kang? Waktu bengin manang kita kejahate udu bila setan. Oh, tadi sampean ki jare deak mah lagi bertafakur. Iya, jare dayak manang artinya ki mendekatkan diri. Kang. Bung bae sampean ki salah mancing alas. Maksudnya salah mancing alas. Baka mancing alas kin makang beli bisa kanggo nang tapakur gitu Kang. Singarannya salah mancing konon aja salah mancing alas. Iya yakin sampean kan mancing alas. Iya. Aja mancing alas kin Kang. Maksudnya Alas kin ki Kang. Waduh Kang, keceluk. apa? Alas pupus ning raga. Hah? Alas pupus ning raga. Pupus yang raga? Iya. Apa artinya? Kang aja maning manusia liwat mene Kang. Heeh. Najan manuk. Mabur sedure alas kin murak mati beli urung Kang. Aduh, sebenernya. Yakin. Kayak segitiga bermuda baik. Lakin si versi daratnya Kang. Aja lo medeni kita. Kang kita mau beli wedeni. Makanya kita sing mau beli wani maraki sampean. Makin baru sampean yang kono Kang. Iya. Wedi kita ku Kang. Sila kini barang emang medeni kita kini. Kang temenanan kita sing gawe cilik sampai tekang cilik semene. Kuntet apa sih nih? Jadi sing cilik sampai tekang gede semene durung alami mancing-mancing alas kun Kang. Aja ilok medeni wong kapa kita kinang jiwane ki wis apa ya? Wis tertanam sing wis baja mental baja. Rokok kena. Wapacer pernah kanda. Iya. Sukalim pernah kanda. Sukalim. Walali pernah kanda. Kanda apa? Baka alaskin ki sobute wong ngomong. Iya. Godong siji, setan siji. Aduh, sebener. Oyot siji, siluman siji. Iya, terus? Ki wiwitan siji, sukalim siji. Sukalim. Setan kok ada Siluman, sukalim. siluman. Aja dianggap sukalim itu setan. Sembarangan. Iku lim. Nah, hati-hati. Dadikin ki wiwitan siji, sukalim. Setan siji. Setan siji. Aduh, Dang. Mangka wiwitan kaya konon merguwo godonge. Gua yang teman setan pating perentule. Iya. Tapi bagi kita, I don't this is a pride some bos. Oh, aku tidak takut bersama setan. Lah, si Rakis ngerti ini. Wikipedia Kang. Nindi. Wikipedia HP. Wow, cerdas amat. Aja lok medeni kita dang, kita mah Ora, artinya wis tekad membaca pengen tapakur. Kang, rokokna penunggu alas kien. Iya. Gedene selumbung puter. Masa sih? Raine abang. Wow. Cungure gede. Wow. Matane abang. Wow. Untune kuning. Kayaknya makin penghuni kayak Ulangi. Sing jelas.
awaknya gedene selumbung puter. Awaknya si lumbung puter. Oh, raine abang. Raine abang. Cungure Sepira nang? gedene seelepe lingga buana. Wah, seelep. Iya, Toli matane. matane Kang. Iya. Baru sampai grengseng dodol. Bro. Semono ku Kang. Wow. Kupingnya Baru sampai gendela masjid. iya. Semono Kang. Wow. Cangkeme. Nang. Kali Cipunegara. Sekali Cipunegara. Semono Kang. Wayangan dase nang. Ndase mau gede beli kira-kira Kang. Sepira. Ndase masak lungsu. Ngedan. Dase saklungsu naroe ning endi? Kamu tempelin dengan di Jember ari apa-apa. hati-hati Kang Aja lo kumor. Ora. Aja lo kuyon. Kita malah lagi ngelingnya sampai kita mau balik Kang Los gak kelayap gak Hati-hati Kang ya. Hari kan biar boleh apa sih kayak darling dangdut ya. Ya duduk mengkonon dang. Iya, Kang. Ya artinya bisanya kita mangkat singumakin nang apa penyesalan diri. Oh, pengen bertapakur mendekatkan Iya. diri kepada yang Maha Pencipta. Singarane amarah kan jareku anak telu. Amarah ora anak nafsu amarah, nafsu lawamah, bari nafsu mutmainah. Jarek mah kita kepengen lamun anu kan nafsu mah nafsu tapi yang baik. Nafsu sing mutmainah. Nafsu main aku nafsu sing baik ya Kang. Iya, ari sira mah nafsunya nafsu amarah. Apa-apa segala-gala pengen, pengen. Segala-gala mungkinen oke. Aja nang aja dia. Oh, bakal nafsu amarahku bakal wong duwe siji pengennya loro. Nah, pada karone. Sajen karo wong sing sabar ora ada apa-apa kemeneng bae. Mudah-mudahan Mantel. apa kin? Ayo apa? Mini ya. Meneng ka teh. Hahaha, bae man. Yakun ku penunggu alaskin siluman. Sulaiman Siluman. Iya. Sing digandak nang sira ka? Mau kasang toko menang kita Kang. Sing dase gede, Wah. sing cungure gede, Wah. sing untune kuning. Menang baik. Maksudnya apa? Gede Kang selumbung puter, gede selumbung puter. Lembur butuh petak roak buah. Apa sih? Ya masa buta karo kita gede kita? Oh berarti kan sing darane budak kuntet. Oh buta kuntet. Oh anakan buta buah ya. Awas suara gede patang, suara gede patang. Berisik. Ai disewot. Jogot bengi gerem-gerem bae batur pada sembayang, batur pada wirid. Haho bae. Maksudnya apa? Kamplang raine sih. Semberakan pisan. Aja disewoti. Ya itu masalah sewot ini nggak depannya kita. Haho. Kita nih apa? Teriak malah lagi ngudeni kudu Kang. Lagi ngudeni sampean. Medeni kumaha? Iya. Oh, mau. Berisik. Jember. Geger baik. Belin rokakan daratan lan lautan. Waya mene waya Waya mene batur pada sembahyang tahajud gerem-gerem kamplang raine sira. Sombong temen sira dume-dume dadi buta. Gerem-gerem bae. Apa sih siraku? Jadal jentul ning kene. Mana gak balik ka? Kamplang raine sira. Ngelu sukalim. Duduk. Sukalim dudu ya. Dudu sukalim dudu. Duduk sekali baik gua kembang. Camper pisan. Endang butane cengeng. Anak buta cengeng. Ya kuno. Riang ditakai mah. Kang. Anak buta ditakali. Lamun bikin buta. Iya. Boke siapa? Empu. Oh, kabut ada sing ngalung ibut. Loh. Ngalung puyur 16. Mabuk si rebut.
Dang, Nun. kunku wong ngalungi kudu saking seneng. Apa sih? Pengen mateni buta. Ya masa ya ngalungi banyak amat. Puyir 16 nama dinu kabeh karena dibeli mabok. Puyir 16 aja maning kabeh telu gak kelenger nah. Enta dang, kambir esuk-esuk butang inungkun ana butang gluntung. Ana batang buta geger ya. Iya iya. Batur artinya ana setrum ning kana kepadanya trumi berit ora ya. Iya. Toli kana buta mabok kenang puyir 16. Durung rungu dang kita buta mabok kenang puyir 16. Meneng teh? Hehehe bae maneh. Kuku buta deh kakakku dewek ah. Bayang butan gelundung sih. Buta ngeklek-ngeklek nang puyir 16. Sumurungur anak-anak wong kaulan buta puyir 16. Pasangnya mah butanya puyeng bae buaya. Meneng teh hehehe bae maneh ah. Iku butanya kaku. Meneng gak tendel akan buta kayang kono tete maaf. Iya, butangnya. Hei! Nang apa sih kau? Kodi. Nang apa sih Put? Gugu. Kuku nek. Yari Raden mau dikalungi duit ora ya. Ya iya Raden mah. Orang buta dikalungi duit 16. Kok ada si siapa sih Put? Siapa sih kana? Gus Miang mau takonnya lambat. Untung butor dikalungi salep. Sok ginungan kabeh. Lah tulisannya beli Put. Dibaca. Mana tulisannya? Sok dibaca. Mangsa katona toli. Bos. Beijing. Oh, La Rosetti. Congo. Dudu cerongo kunku saking melase. Buta. Soalnya buta king gerem-gerem bawa katari lorasatnya bawa katan buta lara untur Iya ya. bener Kang. Iya. Sendani kene dingin. Taruh. Kok konting coach. Iki kita mah duit titipan gak kagak sampean Kang. Hah? Sisa Iki pak? anu Yes. Bapak Kaji Tarjono. Oh Bapak Kaji Tarjo. Mantan tuan rumah Kakang. Bos TR. Bos RR. TR. TR. Oh Bos RR. Bos Masih RR mah enggak? durung. Anu Bos Raji mah. Iya, makasih banyak. Thank you. Sama-sama. You're welcome. Hei! Apa sih reban silap pening kita ke? Dumia kita dipaikin, siran dipai puyir 16. Setan kuno. Keruan setan. Iya. Balik sini. Enak temen. Iya ningon. Mungkin genereang. Lo buta reang. Buta reang. Mana buta reang? Asalnya buta asli Dermayu. Bisa nih asli Dermayu. Buta Dermayu bakar reang, buta reang Dermayu. Toli ke Kang. Bilang Kang, sampai akhirnya disadar. Beli apa sih? Bilang buta celana nih balap-balapan. Ya ampun, buta. Soalnya anak sing dawa, anak sing cendak. Soal jerone dawa ning mana mengsor. Soal jabane cendak. Kelingan Batman. Lamun kene kaya. Hai, balik. Kau dingin. Kok dingin bae. Balik. Coro. Anak coro iki. Corot lembing. Buka tinggelmet. Berisik kata yang kuning ini kan ngeklek-ngeklek baik. Buta! Angkoi ke. Corok banget buta. Ada teh. Apa sih? Raine jorok orelok di basuh. Maning-maning kambir supaya jaga kesehatan. Di laundry. Apaan aku? Ku mengkonone ku raine. Di laundry dan. Non. Masa ya buta di laundry? Ya iya ini kan aja kalau terpal beti laundry. Puyer 16.
Hai, buyur 16. Siapa sih dah? Aku buta. Ay buta. Ya bro, buta bro. Angel. Iya sih dah kita keburu buta. Maksudnya, apa menek-menekku? Apa? Iyalah. Iya. Apa sirang menek-menekku ya? Buta. Sira ku menekin ki genai sira. Anaga kanan apa mengenai kitaku. Sira sing takon. Buta goblok kuno. Masih lihat please jadi buta. Iya. Oh iya. Reyang si takonku. Ya bro. Ku masih gue takon ya tadi kita dikit ditakon. Karena wong lenger. Bro takon apa? Sabarane. Nganu siapa? Eko. Lalako. Berarti buta rombongan kanan rombongan kita kono. Kono golongan Cilandak. Nganu reang akoku. Kita Atmaja. Hah? Apa nih? Siapa? Atmaja. Hah? Kang, mana Kang? Apa? Sampean membeli dalam keadaan. Maksudnya? Dalam kupingnya rapet. Rapet kupingnya. Iya. Ya. Jadi ngomongnya ini ngentik. Ngomongin kene ki. Ini kene ngomongnya. Si gadong ngomongnya. Sok. Atmaja. Oh, Atmaja. Goblok. Ngaget tiba. Kamplang raine sih ngaget. Kita nekendo sirene santer. Waya ning kano kerungut kamplang raine sih. Jember kita ngomong ning pinggir kuping beli krungu. Kalasan kupingnya rapet, salam bendet kita kayak gini. Ika buta sampai kebetir. Kita kalah bendana. Kalah bendana. Kok kita kudurung takon rusuh. Iya. Kadang apa kita goblok? Pinter menang dari kubu, sirak beli dari buta. Baik. Aja celinguk sirak. Maksud dan tujuannya anda nih depannya kita apa sirak? Ada kakak. Buta repot tangan celana itu. Buta arep urusan. Ribut bae celana kenen man. Kenen bae. Lorot bae. Maning kapa arepan dongol sing kenceng aja kandak kenen maning. Kandak kenen maning. Primen lamun perang. Goblok. Meneng ke di tete. Ika sebelah kanan ngakak-ngakak bah. Di tete kader kita karo buta bae. Meneng ka ning kanan hahaha bae. Wis weruh buta melorot maning melorot. Ika sebelah kanan kayak kanan maning. Mereka butanya kayak orang dua dosa pelangga blong. Kalasan buta goblok ya. Beli mikiri kita harapan priwen mikirinnya soal boy. Sampai ada wis kentang buta Kita wis kentang pun masih dangtan soal boy. Meneng teh hahaha boy man. Balik. Mong. Balik. Mong. Aja badek. Mong. Badek sila makin di warek kongkon balik. Durung-urungnya aja apa nih umay ka? Mong. Badek sila makin. Sampai aku lagi ngumbangin anaknya. Apa sih? Durung-urung ayam, durung adus, kok tidak paling ngaji. Buta kuno Kang. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita milu goblok ya? Menenggak teh, lampu tete. Entah kegergesen. Siapa kan? Apa dia? Balik. Embong. Aja budak. Padek. Balik. Embong. Laka bature kan ade. Ya sudah mah tadi setan ya laka bature. Wedi dewek kayak kuntilanak.
But sira ku buta ora but. Sira buta aja wedining kuntilanak goblok. Iya ya Allah. Ay ya Allah Ya bisa. Allah pisan, buta ya Allah. Buta ya Allah kok kon kebakar goblok. Menengka teh. Eko Mas, iku Mas ana sing mboke pengantin sunat. Pengantin sunat mboke. Suwun teh. Terima kasih. Manakah? Harap miang beli. Omong Aja badak. Lamun sira beli miang niscaya tak apa kana? Tak sandangi. Tak sandangi Marga Putra. Marga Putra makan maran toko Mas. Marga Leno. Marga Putra ke bisa. Marga Putra siapa? Uruk takona. Baka Marga Dalan Putra. bocah. Dalane Bocah. Goblok ya. goblok. Margaleno Anaga. Sandangi Marga Leno sih. ajaran Marga Putra ki ajaran. Sing mengen goblok. Saking barang mablik yang ngomongnya. Balik sih. Aku ora bakal balik. Niscaya lamun sira masih jentul ning kene bakal tak obat tikus sih. Lah, obat tikus di pospit. Iyalah. Tadi sira ngusir ning aku. Ya. Justru sebaliknya. Opo. Aku bakal ngusir sira sebab sira gawe geger ning bangsa di aku, gawe panas ning bangsa di aku. Jadi gawe panas bangsane sira. Iya. Ning kene but bakal tak candak sira dadi apa sira? Ladalah. Alamun sira bisa yo. Sandakan sira yo. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ayo. Ya. Ayo. Dingin gak? Hari kuan lampu yang mati gua apa-apaan. Dang anak-akan gadang kita enak sebel. But pirang tahun sira kita debutaku. Lawas dewek kitaku. Ya bakal lampu mati, tolikan ka mau kakira dene ki ngomong ora. Iya. Tak bakal tak payah ajian wiyat. Pas lampu mati pet sira nek mlayu. Goblok jentul be kene. Bosan apa-apaan je matiku. Kalesan. Dia butem boleh diwarai. Iya. Hilang sirane miang kabar canda kita kok. Hai konon. Ya iyalah. Baka lampu pas. Bas. Mati. Mati. Kita ada Melayu. Sirane Melayu mana mancing? Mana? Ya. Melayu nih. Ya. Lampu. Ya. Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Aduh. Mene. Lampu. Buta. Ora kudu dipendeliki ku gak kerasa harus mati mah. Kok gak makrasa, ajan delengi lampu baik. Konon. Iya. Ya wis. Mene. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Siap. Yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Siap. Puas. Ini baru benar namanya. Masuk benang merah. Bener-bener matane buah. Iyalah, Apa ada sih bener? buta hilang. Guri siapa ika? Ngelamunnya peta diraden murah aku nih. Siapa lamun ini jadi apa? Orang dia apa? Ya gak ngilang karena ngapain jendul kene. Sing salah kedua reang. Siapa? Tukang lampu. Kang, bener Kang. Jalan kita kita nyak sini. Bisa nih. Sing salah duduk buta. Apa sih? Kentung yang salah maka tukang lampu. Bisa nih salah lampu. Buta durung mancing lampu es murup. Karuan buta dek kakela nang soal ika. Sira mandang seror. Gara-gara masalah. Maning-maning dikareti.
Buta gembol. Kita mau kanda bener. Wis masuk benang merah. Wong masih jentul kene. Wis mana mancing? Wis. Wis. Wis indah-indah wis Bingkel hilang. jerone kulem bingkel. Wis mana. Anggap aja buta hilang. Buta Apa met buyar bintang 7 dingin. depan. Endang. Anak grup sandiwara sejen maning beli dah. Kenapa sampean? Butanya kayang kene ning kene mah. Pegel. Assalamualaikum. Coba kabuta assalamualaikum. Kan buta syariah. Menenggak teh. Hahaha bae man. Dan Nun. anggap bae buta kencelok. Ilang. Wis dang kita marep melanjutakan artinya pengen tafakur. Ya wis ya Kang. Pengen mendekatkan diri ngati kesepian. Ya muka-muka sampean jaga oleh hidayah. Amin ya robbal alamin. Iya Kang. Iya. Kita membatur cuma bisa dongakna sampean ya Kang. Makasih banyak. Ya Kang. Iya. Terima Semoga kasih. sampean gelis oleh hidayah. Amin. Tulis sampean gage waras sawah ke maning kayak mau maning Kang. Iya. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Subhanallah. Ya Allah, Gusti. Anaknya buta. Anaknya buta. Beli terima bapaknya diusirku. Sikile pegel temen Ko, ini ya. si kile pegel tas digetoke buta. Ibu tanding anaknya tegel. Ya panen kala nang sampeane. Barengan us tekang desa apa ini ya? Sampai takang keseser. Keseser. Ini betik apa keseser? Lamun ngungsi umah ku tekang pirang jamaning gini. Sikile wis pegel kabeh. Nok. Sira arep endi? Arep balik. Sikile pegel. Iya. Ngira sikile aja pegel pengen Iya, priwe? diamputasi nok. Karena Kan sikile beli pegel. ku malah lara pisan. Lelara. Nok, lamun si kile pegel lamun diajak pejet nang wong kene aja gelem nok. Apa sih? Pokoknya dawa-dawa. Oh, Nyakal. Gampang juwek. Kita mau railok ngejet kudang ilok kok ngurut. Sampean baru ngurut kedrawasan. Apa sih? Lagi kan ngurut bocah ya betekang ngrembel ya. Barang emang nang ngurut si sikil mainnya kejeblos jempolnya. duduk konon sampean tukang urut ta? Ku beli karena itu Duduk. Duduk. Kau ingin seneng harapan mendi jagat bengi kayangkan wanian teman. Apa sih anaknya buta? Duduk anak buta ta? Iya. Beli duduk anaknya buta. Siapa seneng karane? Kula kembang sari. Kembang sari. Iya, Dari harapan mendi. arep balik. Duh melasakan banget yang bocah wadon. Kang. Pengen balik mengumai. Gin ki Kang, lamun jare wong tua ngomong mah rezeki. Rezeki nih. Rezeki ini sampean. Kadang-kadang kegodaan maning dang. Dudu Kita masalah. sadar. Tapi yang mengkenen maning priwen. Dudu masalah mengkono Kang. Apa? Sampean kan wis lawas dhewe kan. Iya sih. Ki, jare wong tua mah rezekiku dudu berupa harta benda baik. Kayak kan rezeki sampean ki Kang. Cuma nang dudu masalah mengkono nih. Apa sih? Dari kakek jiwa kakek Sugiono nih kita tumbuh maning. Ya aku narane ku lagi jajal sampean ku Kang. Oh. Sejauh mana sabare sampean ku Kang? Sapa wong ayu? Kembang sari. Atmaja. Atmaja. Jadi seneng harapan balik mengumah. Iya, Cuman dewekan beli dewe batur. Beli. Kin mengkene nok. Iya. Ya sereningnya sirakan bocah wadon jaga tengah wengining alas maningnya Bener, Kang. kin maning kesasar khawatir. Sebab zaman sekin iki sing ngaranne kejahatan iku dudu masalah apa-apa nih. Jari sirak apa sing ngaranne kejahatan? Kejahatan tidak terjadi bukan karena niat pelakunya, Nah, tapi karena karena adanya kesempatan. wasmanlah. Waspadalah. Ayo waspadalah. Nah, Hati-hati nok. Untung ketemunya karo isun. maksudnya sampean arep nganteraken ta? Iya. Cuma makanin lamun senok pentek antara mengumah. Ya dang ya. Ya artinya ada tik and give. nah arti beli take and give nok. Beli. Anak meranane kudu anak meranane. Zaman sekarang. Lah kasih gratis nok nguyu bega bayar 2.000. Nah, Oh, artinya njaluk bayaran. nguyu bae bayar 2.000 apa mani nguyui.
WC kandang 2.000. Bener. Serewil. Sampean jaluk bayaran. Beli cuman mengkenen artinya isu gini kene ke mau tas ketemu karo bangsa makhluk astral jadi awak kiradakan rada lesu kono kan tolin maning jaluk ampurane kanggo bapak tuan rumah lagi awan kulane repot nggih. Iya. Dadi tekane pengine bae. Iya sora apa-apa wong repot. Sing penting hadir. Nok Ya. kin mah diundang bapak tuan rumahe toli bos RR toli sedulur-sedulur wong comprek anak Kang Jarot sing desa kono ku Anak. sing bogis bos TR kok dibaca dang ya Ya dibacai dikit. kin nok sing bos TR Bunda Sopi mantan majikan desa Comprek. Sekalian aja Kang jaluk didongak kena Kang. Nggak kena apa? Bunda aja Sopinya lagi dirawat ya Kang. Ya Allah, mudah-mudahan Bunda Sopi cepat sembuh, kayak Amin. mau kayak bengen. Amin. Ya, Amin. lekas sembuh ya Bunda Sopi ya. Amin. Hampir bisa nangkep sandiwara maning. Tole majikan Hajah Edeh, Iya. lakinya tak bayari dan ugal-ugalan. Tole Iya. Jawa Sunda nomor 3 nih. Umi Alea sing duwe Hongkong, Kang Kembange Rindu suka resmi. Ayo nok. Aja ketinggalan Kanggo kanggo sapa? Yayula Rosetti Yayula tur Rosetti. kesuwun iya sing duwe Beijing. Iya, sing duwe Beijing. Kanggo Mama Putri Prastiwi, Boleh. lawan Mamah Tino Ergin Yayua Inok Nopi. Iya. Karo nok Sun Atika nok Betty Mamai Lala Keding. Ayo. Jawa Sunda nih diputar majikan pengen kayak kono. Jawa Sunda. Iya. Ayo. Kanggo Kang Datuk sing de Pajar Kang Jaya. Datuk Pajar Jaya. Ibu tuan rumah. Tuan rumah. Sika ibu tuan rumah. Jaluk apa Mama Yoga? Asal aja jaluk Mama Yoga. Mama Yoga. Mama Yoga. Papa Mama dia. Yoga. Mama Papa Yoga. dia. Mama Yoga. Di alit di kantung komo jebari di jantung. Mama dia. Mama dia. Mama dia. Mama dia. Mama dia. Api sudah. Akan Jawa. Api cinta. Mama dia. Rumah tangga bahagia. Lena Amoy. Mama dia. Ibu Haji Ege. Tuan rumah. Demenan rean. Ibu Haji Ede. Ajak Tuan setik rumah. lan Ibu ajak Haji Ede. melambat. Ibu Haji Ede. Kakan Ibu demam. Haji bohong. Kakan cinta. Ibu Haji Ede. Buktina. Asik. Akang mah mata Bos Taiwan. goranjay. Ibu Haji Ede. Bos Taiwan. Ibu Haji Ede. Biru bos Ibu Taiwan. Haji Ede. Elang biru. Elang biru bos Taiwan. Bos Taiwan. Bos Taiwan. Abdi hoyong Ibu Haji Ede. Mama Yoga. Enggal Mama Yoga. Abdi isi Insapa Mama Yoga. Jeng Bapak Masa Ibu Haji Ede. Jawati Mama Yoga Aegi, janji. Aegi, Aegi, Mama Yoga. Aegi, Aegi, Ibu Haji Ede. Mama Ibu Yoga. Haji Ede. Mama Yoga. Mama Yoga. Mama Banjun bos Jepang, Banjun bos Jepang, bos Jepang, Banjun, bos Nela Amoy. Jepang. Nela Amoy. Nela Amoy. Pelakor ganas. Nela Wow, Amoy. pelakor Nela Amoy. ganas. Nela Amoy. Pelakor ganas, asik. Amoy. Papa Bian, Sinten itu? Papa Bian, Papa Haji Bian, Ede. Majikan. Ibu Haji Ede. Majikan. Papa Ibu Haji Bian. Ede. Ibu Papa Haji Bian, Ede. Papa Majikan. Bian. Suami tos nikah,
yoga bahagia. Yoga, 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 yoga. Mama Gimana? Esok Tetap demen. Mama Ede yang Iya. mana sing jaluk. Ibu Haji Ede jaluknya tetap demen je. Ayo. Nang, tetap demen. Still of the love. Tetap demen. Yoga, Lakine yoga, kelingan yoga, coba yoga. Papa Bian, Papa Bian. bos komben, Papa bos komben, Bian, bos Papa mundu Bian. terus sing mundu, Papa bos Bian, komben, Papa bos Bian, komben, Papa sing Bian, mundu, Papa bos Bian. komben mundu, terus Papa terus Bian, bos komben, suwun bos Papa komben. Bian, Papa Bian. Mbok pengantin lanang, pengantin Iya. si pengantin sunat. Karo Ibu Haji Ede, Mangga matur nuwun. karo Ayoga keding Ayoga. majikan kabeh. Iya. Nok. Nun, Sana aku mau jawal jawil nih wong ka. pribisi. Ya artinya ka beli jawal jawil kita sih. Iya. Dang, what time is it? Jam 1 Kang, setengah 2. Selewat sih mau jam 1. Iya. Kok mana-mananya kita gimana perasaan? Ah, jarane gak wis lewat tengah malam Kang. Jiwa kakek Sugiono nih kita muncul maning dan Ayo balik, cari arep pesawat kantor. cantik. Iya toh? Mesti. Cari arep nganter balik sampeanku. Yuk, Mang, aja parek-parek. aja parek-parek priwene. Ora disangka, Ayo, ora diduga ning sedurunge. Ternyata sampai wong jahat. jangan salahkan aku. Bisa nih timbul rasa jahat. Salahkan diri. Karena sirat cantik, lamun ke sirat desa. Memang ora salah. Awakmu kusing aran Atmaja. Ya, Atmaja. iya. Atmaja penjahat. Tolong. 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 Kang, Nun, endah. non. Kita orang salah deleng tak Kang? Apa? Orang salah deleng tak? Apa sih? Ikuti anak nganggo jas hujan. Mungkin. Dah, aku baru sadar. Apa sih? Ternyata Gojek yakin. Ya ikuti anak nganggo jas hujan iku kudungan pisan. Hai. Apa sih nak? Ya setan gak gitu-gitu amat ya. Masa apa? Siapa sih nak? Kita setan. Bis baru setan. Kita setan. Ya gak beli makanan dang ya. Ya artinya masa pengakuan banget sih ya. Singaran setan kan pengakuan dari orang lain. Ya. Dia aku kita setan. Bis baru setan. Maksudnya apa sih nak? Sira sapa kita sapa. Wah, setan kenclok kita sapa aja sirah sapa. Ayam bu temen ya. Kita lang tilanak alis sekso. Weh, sirah kita di setan. Iya. Kenapa nganggo jas hujan? Kuntilanak anyar. Bahasanya jedang kuntilanak anyar. Ya bener nih kan Kang. Apa sih? Motor anyar diplastiki. Iya. Mobil anyar diplastiki. Jadi Kuntilanak anyar diplastiki. kan kuntilanak nembe metu sindeler. Iya. Oh. Jadi kuntilanak anyar. Aja disangka kita deweka. Emang anak bature? Kita kuntilanak karo soma. Dang
Indah nih anak kuntilanak rumah tangga. Ya bukan di kalian kuntilanak kawinan. Masa kuntilanak kita aja kuntilanak karo soma. Menenggot teh hahaha bae. Krungu di tete mah. Menang teh dilengakeun anak kuntilanak nganggo jas hujan. Artinya kuntilanak ayang kono kubokat puyeng boyak. Ya. Sira beli wedining kita Wedi ngapa? takwarakaken lakine sira kita. Iku dah bener aku ada kuntilanak ayang kono ngomong kebalik pisan. Kun, punten ya kun, ngomongnya salah kun. Ngomongnya ku aja tak warak lakine sira kita. Anak ketak warak lakine kita sira. Kalesan kuntilanak ya. Tewarakaken lakine sira kita. Iya salah. Bah. Kuntilanak kencelo. Endah ana setan. Wah, dewek setan nyebutin. Endah jana setan. Sira setan. Cukup usara usang medeni kita. Endana setan. Ana suara mau. Papset. Mamset ning endi mamset? Apa kuno? Bahasa panggilan sayang. Bisa nek. Papsetku papa setan. Mamsete. Mama setan. Oh, mama setan. Mamset tulungi papa setan dirubung lembih. Ana setan artinya beli betahan nang lembing ya. Mene papset. Leban di Sherlock beli teka-teka. La ilaha illallah. Dah, indah nih anak setan Sherlockan. Mama, Papa. mama, Di wong papa datang. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Lupa lagi syairnya. Ingat. Ingat, 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 ingat lagi kecilnya. Lupa, lupa, lupa. Lupa lagi syairnya. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, lupa ingat kecilnya. Dang, ini pejaratan band. Itu penjaratan ada kuburan. Ya kuburan ku pejaratan. No. Rabinen di kita. Ah, pujo. Takon ning reang. Salah bari ketakoniku. Bari. Salah takoneku. Rabinen di kita. Naga rabine kita de, aja rabine di kita. Wah, setan. Emang setan. Hika, ning guri. Beng wadon, celukan iku. Setan wadon, celukan laki nira. Ma Raden kini mah. Sampai keblosok dah. Rasanya sih. Ma Raden. Kaya Raden bae setan-setan dang ya. Ma jagate peteng temen. Papa. Pada kaget ya setan pada kaget ya. Mana dang setan pada kaget ya dang. Setan wadon kaget dang setan lanang pada kaget ya. Setan. Ana dang mengkonon. Kok papa dadi setan? Kalesa. Mama sing mau Sing tama. mau. Setan syariah salaman diambung.
Sira lagi apa karo rabine sira kita? Angel dah ngomongnya. Sira lagi Aduh, aja Dang, ya pada ampun. Dang, kayak ada lijo. Menengah teh, hahaha, bae. aja padang-padang. Iku dang raine campur telepong dah. Tuh, Sira nganggo cet tembok. tuh, aja padang-padang isi ning anak rabi rea. Tuh, Dang, indahnya anak setan di sini anak rabi. tuh, pedangan dong. Mama, raine papa krakak. Mengapa hangel mah? Titipuning koslet cemerak. Pokoknya geleman dicet-cet koslet gelem. Iki je nganggo kieu je nakan adem. Waya dinggo kraket kabeh. Reng priwe mbasuh sini ja. Orang pikiran baik. Dang anak aneh mau beli dang. Aja pikiran basue. Aja. Karo bensin. Iya bener. Sirane nemen-nemen tuh. Aduh. Setan hijau. Ulak dari kuntilanak kang. Ilang sing larati maning dialog-alog kirembangan kasri merias. Apa je? Kue ijo-ijo ning nganggo umbel taje. Jorok. Masa nih nganggo umbel. Cerongo kana. Di dudu umbel dudu. Apa? Jagra. Sira wedi beli. Ayo dibeli ya tergantung. Kita setan karo soma kini. Kunku, Iya. bener sih rabine. Suami istrinya istri. Istrinya suami. Dang, anu obat tetes beli dang. Kanggo apa kang? Aku ngempani setan loro. Sandiwara mana-mana mas setan serem ning kene mah digeguyu. Yo setan yang konon. Batur ngasiungan sirama metune ijo. Nah, Baru gua kuplukan setan. reange putek kok konda de kuntilanak. Pikiran kuntilanak lanang si priwe mulanya kuplukan iku. Oh iya ngendang sing ngarani kuntilanak kan identiknya kan wadon. Ya iya. Barang anu dadi kuntilanak, dadi kayak pantasan nganggo kupluk. Yang berketenger dengan anak aku. Artinya identitas, berarti Iya. kun kuntilanak lanang. Oh iya. Mama beli meluning pengajian di Nakim. Astagfirullahaladzim, kokor pada kebakar. Tak cekek sira. Ah, masalahnya apa main cekek-cekek bae? Sira baru beli bocah wadon mau sing diganggu ning sira-sira. Sira-sira, siji. Ya bocah wadon mau sing diganggu ning sira-sira kuno. Iya, Sapa kana? kelalen larane mau. Apane sira? Ma. Sira lakine Jember belindelang kaya kenen. Aduh. Nusa. Iya. Menang. Nusa-nusa aja anak Sira mah beli bangane. beli weruh sengsaranya kerita nahan kraket terai. Ikut dari setan batu udah cekit-cekit baik. Sira kena ngapa kayak Marsa. Nusa. Nun. Sira wis ganggu bocah wadon. Terus Sira ki cerongo. Menusa sing beli tanggung jawab sira. maksudnya Apa sira beli samar, beli pangling, sira beli kelingan kelalen? bahasa apa beli kelingan kelalen? Ada teh setan dengan kang. Artinya kita kelalen. Sira beli kenal karo kita. Beli. Siapa sira? Sapa sira? Ah, kalesan. Siapa? Ikut setan batu berbuk lembing. Siapa sira? Kita menusa sing dipateni ning sira. Ayo kelingan beli bukat sira kelalen tontonan maning streaming lagi sore.
Dan kita kok nonton HP. Jadi sira singarane sampai kah? Sapa kita Cas Sasmita. Sasmita. Iya. Wadone cari nih. Maimunah Rabinison kini nu. Maimunah. Aduh, ampura. Bener-bener siraki menusa sing wis beli pantes dadi menusa. Kok dadi apa kita ngerasa salah? Siraki dudut cuman berbuat salah. Bunuh isun kelawan garwani isun. Iya, Tapi lamun siraku duweru ampura. delat maning sira bakal Kenapa menoda kita salah? siraku. Aleh sing beti apa sih? Dan setan kita jaluk ampura mundur-mundur. Iku sampai setan batu kedak nih kan. Perasaanku kita sing wedi setan wedi kita. Papa Non jujur endui. Setan gaul dah, jujur. Si Syukurnya ketat nih guys. aja diede. saya suwera ini meletak ambekan yang ngebul. Raden kini cang. Raden arep beli. Langkah waktu maning kanggo nyiksa Raden. Nusa Kaget. Kaget. Goblok, kaget ya gitu, kaget. Setan sing dimakun kaget mengkonon. lamun sirah pengen weruh Lebih. kesuwun. Bocah wadon mau sing bakal dinodai kesuciannya kenang sirah dudu wong sejen atmaja. Siapa? Darah dagingnya sirah keturunannya sirah. Bocah wadon sing pernah ananing kandungan garwane Sun Maimunah. Sing sirah beli mengakui bahkan beli tanggung jawab. Tapi setelah isun mencoba tanggung jawab gedek akan keturunannya sirah. Tapi kenapa sirah malah nodai ini kesuciannya bocah wadon mah. Sirahnya menang. Rangi kaku. Maksudnya apa? Rang. Aja sampai nih kena setan nyekek setan. Aduh, orang dugal temen bengikian. Sing umang nganggo pajero tekang kene kaya kene ndang danane. Larang adate. Iya. Jujur endui. Dan pengen ngareti setan rang biasanya. Kok si bahasanya jujur. Iya, kok si gaul banget. Jadi Aja rebutan. iya, ampura bokot kita salah tadi kan karena ke kita. Sing Anaknya sirah. singkaran Maimunah. Sing sirah berbuat karo Maimunah. Sedangkan aku yang tidak tahu ngalor ngidulnya. Aku yang harus menanggung segala beban deritanya. Kau yang makan nangkanya. Aku yang makan getahnya Nusa. Jujur endui. Nenek Maimunah. Sira sing awit dadi wong, tak anda di setan angger ganjen. Jadi setan masih jujur ya. Atmaja Iya. isun masing ngupai kesempatan kanggo isun kanggo si lagi ngomong lembing menclok ning lamben darani beli pedes. Iya, ampura. Sengsara temen rahim meledak ke pencelokan lembing. Dampak ukurannya gak. Ora apa-apa, kita njaluk maaf. Lamun mengkonon kita ngakui segala kesalahannya. Apa beli dicekel ning segala ucapan ning sira. Lamun sira pengen bertobat mengakui ning segala perbuatan ning sira. Tak upai kesempatan waras akui segala perbuatan ning sira. Termasuk ulatana keturunan nira bocah wadon mau. Lamun mengkonon kita harapan mangkat, bulating anakan. Makanon Mangga. Ayo papa balik. wis bengi ananging sira kudu weruh. Iya. Miyange isun kelawan garwane Sun Maimunah beli bakal mlaku kang biasa macan sing kudu tak tumpaki karo isun sira. Setan harapan sinjang kirut.
MBG sejati. Ayo balik mah. Tak tinggal kari. Kang lampune. Aja rusuh. Ora buta, ora kuntilanak. Ayo balik. Awas itu. Nenek. Libur dingin bang. Berisik kuno. Ah. Nenek. Komprak. Dan kita kuskin sedang duduk kiai, duduk ulama, sing warai kita, sing nyadarakan kita. Tapi Ternyata setan karo somah sing sanalika bengen dadi musuh kita bisa dadi mengkon kudang dadi arwah gentawangan. gentayangan. Iya, kenang ulai kita. Hampura nok, jaluk hampurane nok.